नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आज भिडियोटी जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति अक्टोबर मासटी केमिति कटिब। अक्टोबर 2024 रे मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरेज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिब जानिबा एही भिडियोटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। मिथुन राशि व्यक्ति माने दयाकरी ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, ताहेले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे अक्टोबर मासरे आपणकर जीवन में केउं सब घटना घटिबाकू जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकू मोर छोटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा फल आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लगे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा मिथुन राशि व्यक्ति अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मिथुन राशि व्यक्ति अक्टोबर मासरे केमिति रहिब। आपणकर प्रथम गृह रे विराजमान अछंती मंगल, चतुर्थ गृह रे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु एवं आपणकर पंचम गृह रे विराजमान अछंती शुक्रदेव, नवम गृह रे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर दशम गृह रे विराजमान अछंती राहुदेव, आउ द्वादश गृह रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। मिथुन राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि शुणंतु। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम गृह होइथाय हमर इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह, आउ आपणकर प्रथम गृह रे मंगल विराजमान अछंती। मिथुन राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे मंगल आपणकर प्रथम गृह रे विराजमान रहिबा जगु आपणको माइग्रेन एवं हेडेक समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को मध्य टिके ध्यान रखंतु, कारण आपण अक्टोबर मासरे अधिका ट्रावेलिंग करिबा जगु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य कमजोर हेबार बहुत संभावना रही अछि। कारण मंगल होउछंती षष्ठ भावर लॉर्ड, प्रथम भाव रे विराजमान अछंती, किंतु बुधदेवंकर स्थिति पूरा मास पर्यंत आपणक पई बहुत भल रहिबा। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबा। पंचम गृह होइथाय विद्यार्थी मानक पई आपणकर पंचम गृह रे शुक्रदेव विराजमान अछंती, किंतु 13 अक्टोबर को शुक्रदेव षष्ठ गृह रे विराजमान करिवे। विद्यार्थी माने गोटे कथा ध्यान रखंतु जे 13 अक्टोबर पूर्व आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबा, कारण 13 अक्टोबर पूर्व शुक्रदेव निज घरे एवं निज राशि रे विराजमान रहिबे एवं 13 अक्टोबर पूर्व विद्यार्थी मानक भितरे बहुत भल ज्ञान मध्य रहिबा। आउ जदि 13 अक्टोबर पूर्व आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबा। किंतु विद्यार्थी माने खास करी गोटे कथा ध्यान रखंतु जे 13 अक्टोबर पर आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई एते भल रहिबो नाही, कारण शुक्रदेव 13 अक्टोबर को षष्ठ गृह रे विराजमान करिवे। एही कारणरू विद्यार्थी मानकर मन 13 अक्टोबर पर पाठपढ़ा लागिबो नाही एवं आपणकर मन लव लाइन किबा ऑनलाइन रे अधिका लागि पारे। सेतिपई विद्यार्थी माने 13 अक्टोबर पर आपणकर मन को पाठपढ़ा रे लगाइबा पई चेष्टा करंतु। आउ जदि आपणकर पाठपढ़ा रे कोनोसी भी डिसिजन नेबाकू चाहुथिले 13 अक्टोबर पूर्वरु नियंतु, आपणक पई शुक्रदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो। अक्टोबर मासरे पंचम गृहरु ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। आपणकर लव लाइफ रो कथा कहिबाकू गले शुक्रदेव निज राशि रे विराजमान अछंती एवं बुधदेव मध्य निज राशि रे विराजमान अछंती। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 13 अक्टोबर पर्यंत आपणकर लव लाइफ बहुत भल रहिबो एवं 13 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर लव लाइफ रे बहुत भल संपर्क एवं बुझामणा मध्य रहिबो। आउ ता सहित आपणक भितरे बहुत भल फीलिंग्स मध्य रहिबो। किंतु गोटे कथा ध्यान रखंतु जे लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने 13 अक्टोबर पर आपणकर लव लाइफ रे आर्गुमेंट सृष्टि हेबो एवं छोट छोट कथारे मध्य आपणकर लव लाइफ रे भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। एही कारणरू लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने 13 अक्टोबर पर आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु एवं 13 अक्टोबर पर आपणकर लव लाइफ रे जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही एवं मंगल प्रथम गृह रे विराजमान रहिबा जगु आपणक भितरे मध्य टिके एग्रेशन रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो। अक्टोबर 2024 रे सप्तम गृह होइथाय मैरेज लाइफ रो गृह। सप्तम गृह रो लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति द्वादश घरे विराजमान अछंती। आउ जानि रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान अछंती। मिथुन राशि रो व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति शत्रुंक राशि रे विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे आपणकर मैरेज लाइफ को विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो एवं आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति मध्य टिके ध्यान रखिबाकू पड़िबो, कारण देवगुरु बृहस्पति तीर्क भाव रे विराजमान रहिबा जगु आपणकर मैरेज लाइफ रे नहेले आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति किछि ना किछि समस्या निश्चय घटिबो। कहिबाकू गले आपणकर लाइफ पार्टनर को डाइजेशन समस्या, स्टमक समस्या एवं किछि पेट रोग समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकर लाइफ पार्टनरकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य टिके कमजोर हो जिवो एवं मिथुन राशि व्यक्ति माने खास करी गोटे कथा ध्यान रखंतु जे मंगल प्रथम गृह रे विराजमान रहिबा जगु आपणकर मैरेज लाइफ रे स्वामी स्त्री भितर आर्गुमेंट सृष्टि हेबार बहुत संभावना मध्य रही अछि।
ଏହି କାରଣରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ନବମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ଆଉ ଦଶମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ ଆମର କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଛୋଟମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ରାହୁଦେବ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାମ କମ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ କଥା ଅଧିକା ଆଉ କାମ କମ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଏବଂ ରାହୁଦେବ ଦଶମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁଦେବ ଦଶମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଅଧିକା ଆଉ କାମ କମ୍ କରାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ସହିତ କିଛି ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।